Nabila Zahari as a presenter in the Key Hunters TV program discussing actual and reliable news. The latest news has occurred in several areas of Dumai City, which resulted in the city of Dumai being submerged. According to the opinions of local residents, this flood is different from usual signs the rain fell and the tide rose. The water stagnated very quickly, which caused the activities of the residents to be disrupted. The last information from my colleagues, floods that occurred in several places in the city of Dumai have gradually receded since this afternoon. There are already 3 of my colleagues who will inform related floods that hit several places in the city of Dumai. Good afternoon, viewers. I am Farhan Salam Muzaki, already in the first location of the house affected by the floods. That which every month this location becomes a flood point tide quite high. I was with one of the victim hit by the tidal flood. Ini kepada saudara siapa? Saudara Zudi. Oke, baik. Kepada saudara Zudi, kan sebagai pengguna jalan ini, bagaimana dampak yang dirasakan ketika terjadi banjir yang pasang ini? Ya, seperti kita tahu kan, kalau banjir ini kan jadi karena pasang, karena air hujan juga kan. Yang terjadi dalam sehari itu yang membuat resah tuh gini. Kita tuh kalau banjir, kita tuh kalau mau pergi ke tempat yang luar, kita mau pergi sekolah, mau ngumpul bareng kawan atau ke tempat umum lainnya, misalnya ke pasar, itu tuh terganggu kali gitu kan. Contoh kayak pasang itu kan yang kita tahu kan, airnya itu dapat membuat kendaraan kita kalau berjalan itu kan tentu berkarat, jadi rusak gitu. Jadi bisa jadi Honda kita tuh rusak di tengah jalan atau hal-hal yang tidak ingin terjadi lainnya, misalnya kecelakaan gitu. Yang terakhir, harapan Zudi pada pihak pemerintah untuk menanggulangi supaya banjir ini bisa diatasi gimana? Saya berharap pemerintah ini lebih care sih, awareness kepada masyarakat sekitar. Kan karena kan sekarang kan dibangun ya, mau dimulai bangunnya paret biar air laut yang mulai masuk ke daratan ini masuk ke sana gitu kan. Jadi bisa lah kan, sama kayak sampah juga, pemerintahnya semoga mengimbau kepada masyarakat yang masih kesadarannya masih hilang gitu tentang membuang sampah. Jadi masih buang sampah sembarangan ke sampah kan juga berpengaruh gitu, sama memperusak ekosistem macam itu. Terima kasih banyak ya Mas Zudi. Yeah. Alright viewers, so this tidal flood makes road user on this not only disrupt daily activities but also makes road user visualize damage and hopes that government will quickly respond to flooding in this area. Farhan Salam Muzaki reporting back to studio. Next, we move on to the next reporter. Well, thank you Nabila. Now I am with one of the next victim affected by tidal flooding. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Kak siapa? Nama saya Nirisawani. Oke, pertanyaannya itu bagaimana banjir ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari Kakak? Banjir ini sebenarnya membuat kami sulit ya. Terutama adik-adik saya yang tidak bisa bersekolah karena jalannya tergenang dan perabotan rumah banyak yang rusak. Serta kami juga khawatir dengan kesehatan kami, terutama resiko penyakit kulit ataupun demam. Yang kedua itu, apakah ada kerugian yang Kakak alami saat banjir? Banyak sebenarnya, terutama perabotan seperti lemari dan juga kasur rusak, dan beberapa alat elektronik juga tidak bisa dipakai lagi. Serta kami juga harus sering membersihkan rumah setiap hari hingga airnya surut, jadi kami sangat kewalahan. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah Kakak berikan. Okay, viewers, flooding causes many losses, such as damaged household furniture and electronic devices. Daily activities are disrupted, including children who cannot go to school because the roads are flooded. In addition, homeowners have to clean up the flood residue frequently, which is very tiring. They are also worried about health risks such as skin diseases and fever. I am Rafi Fatahira reporting back to studio. Next, we move on to the next reporter. Okay, next we are with one of the victim who is in a different location but with the same incident. Yang pertama, nenek dengan nama siapa? Namanya Hajah Nafliza. Saya ingin bertanya tentang
Apa yang biasanya nenek lakukan untuk mengantisipasi banjir tersebut? Oh, dibikin apa nama tanggul air pun tak bisa. Apa lagi? Di palang tak bisa kan masuk juga air tuh. Macam mana lah? Bagaimana omset penjualan nenek selama banjir ini? Merosot. Jauh orang tak dapat lewat kan lantaran banjir. Okay, viewers, so around this grandmother house, how to anticipate it by making a small embankment so that water does not easily enter and the grandmother's cells turnover during the flood decreases because it really ate. I'm Roya Xiaomi reporting back to studio. Last, we go to the last reporter. Well, thank you Nabila. Now I am with the last victim affected by tidal flooding. Apa dampak Pak U? Apa dampak kerugian yang dialami selama ini Pak? Kerugian cukup signifikan. Dinding rumah sebelah luar rusak, habis bagian bawah. Dinding dalam rumah rusak, lantai semua berlumpur. Perabot-perabot habis rusak semua. Dan kami masyarakat di sini mengharapkan supaya pemerintah daerah bisa turun tangan mengatasi banjir ini. Itu aja yang berharap dari masyarakat. Ya. Kalau tidak, terus berkepanjangan, terus banjir-banjir, bisa membawa penyakit untuk masyarakat. Karena airnya kotor, bukan air bersih. Baunya nggak kepalang tanggung. Nah itulah, kita harapkan pemerintah action segeralah. Jangan tunggu-tunggu dulu, tunggu kampanye lagi 5 tahun ke depan. Kalau bisa nih, kalau udah aktif dia sebagai wali kota, action ini kami minta. Segera diantisipasi lah banjir-banjir ini. Itu aja yang masyarakat mengharapkan gitu. Baik. Nah, ya. So viewers, the impact of this tidal flood is felt by local residents, which is cause damage to house and furniture in the house. Besides that, the impact on health is very influential and hopes for the government that the first priority is to overcome this flood. I'm Rizky Arya, reporting back to the studio. Okay, viewers, that's all the latest news about tidal flooding. I'm Siti Nabilah. Thank you very much.